से जेते बेले जाके ताको झूलारे नौचंदी गाई गोरु मल्ला बेले सेते पर्यंत बंचिथिला ताको गोइठा मारथले काउ काउ होउथाय तमे दादा देखै मारिलो हीरो देखै मारिलो गाड़ी रोटेला ओडिशा देखुचे तमे मुहटा को साट रे कहीं घोड़ो अधा घोड़ा मुह देखौछ लिप केस ताको मर्डर वीडियो अछि तो लिप केस वीडियो कोन बात के करना पुलिस नबा तू गोटे पब्लिक तू चाबी कहीं नब तू नेलु बोली से दौड़िला विकल होइकिनी कोठी की जंगल को सेठी निजे पुलिस माने मरुछु सेठी कंटेनर रे नौचदी ताकू तमे सम्मान दे पालनी शेष जाके गोटे से गोटे जवान टे खाली तमे माने सेंती कंटेनर रे नजियो बोली माने कोन अछि सुन रास्ता जो छेजिला आकु तो बाउंसर बेड़े देला जे बर्तन पोस्टमार्टम लिखा होची जे मुंडरे रक्त आघात रक्तचाप हबारु से मरी गला तमे पन्ना जो घोड़े के जाउछ तमे बैंडेज ता टिके टीवी पिला देखांतु मोटा खोली के दियो कि गोटे कहूँ मो ओठ को कामुड़ी देला कि गोटे कौ गाल कौन कर सेगुड़ा को दिए फटो उठे दिए तुम से जो मुंड को आघात हो गोड़र जमी देखो हाफ पैंट पिंधिक जंघर देखो एक्सीडेंट जो घोषाड़ी हो देखो मुंडर से देखो ना तेणु मिछ टोटाल झील मैंने कहनी क्या तुम जो झील जो महाभारत झील जो रामायण झील जो सुपणिया जो लंकापुर ध्वंस बर्तमान भी लंकापुर ध्वंस होगा जाऊँगी बर्तमान पुरुष शून्य से गाँ 11 जन को धरले जो मु आज से भाई मान पुआ मान भाई मान को कहूँ तमे पर कथार पड़ी जो ताको हिंदू भाई माने मारिदेल पाइल कौन पाइल कौन पाइल सजा पाइब कौन पाइल पैसा खर्च कौन पाइल वकिल को खोज बर्तमान कोर्टर चक्कर काटे तुम परिवार ए झील मैंने तुम पिठी पड़े कि झील तो रेप हो ना रेप होती रेप है बाड़ी था रेप हो ना अटेम्प्ट रेप झील मैंने तो कहूना जे आमको रेप हो झील मैंने तो कहूना लिप केस से जो भद्र व्यक्ति फेरिकी आसिले आखि बोधे खराब हाँ से विषय आसूची मु आपण मैंने आज गोटे बजातु से लोक को आग अरेस्ट करा जाऊ कहीं मो गाड़ी चाबी से रखा को किए से सौम्यर गाड़ी चाबी पुलिस रखी था से लोक डायरेक्ट व्हाइट रे कहूँ मुझे चाबी रखी चाबीटा रखिला से विकल होगी दौड़िला बेलू पब्लिक पछारे जो कौच जे 40टा एत लोक जी पूरे पारुनी कौन पीसीआर भितर से एत योद्धा खसिकी पड़े आसू कौन तुम से पारि मारि पार जीवन में से भी केते जन को एंजॉय कर दे था हाथ गोड़ भिड़िकी मारिबाटा कौन पुरुषर काम एटा क्या पुरुषर काम जदि मारिबार 1 to 1 मारि था तू मत मार ते मार देखा तमें योद्धा ना सौम्य योद्धा हाथ गोड़ भिड़िकी तो समस्ते सुन छेड़ी की तो गोटे हाथ भिड़ी दौरान गोड़ भिड़ी दौरान गोटे चोटर मुंड कटुची ये तो छेड़ी ठू आहरी बर्बर भाव में मारिच तेणु ताकू जब तुम पुरुष थिला तुम हाथ गोड़ न भिड़िकी मारी था आम आनी था तुम पुरुष बनिया से पुलिस चाकरी कर जिम ट्रेनर से छाड़ी जब पीसीआर पड़े पारुन तो मारी पार था गला किसी पीसीआर एम नाल्को सब डोनेट कर पीसीआर पुलिस बुलेट पुलिस मान भी बुलेट दौर जो कौन हेले पुलिस माने हेलमेट बर्तमान जानी दीटा पुलिस हेलमेट बुलेट रे बसिकी किए हेलमेट पिंधे सांगे सांगे फटो उठे हेलमेट करेंगे से योग्य से जो सेल बेल्ट नथिले योग्य से नेम प्लेट भूल थे योग्य ए मद पीले फुंका मारिया को योग्य किंतु केतल किए मरी जाऊँगी पीसीआर रे बीएचएफ अच्छी फोन करके 2टा थाना को डाकी पारे पाखे बालियंता बालीपाटना पाखे थाना अच्छी एपटे धौली थाना अच्छी किसी फोर्स सब था इमरजेंसी ब्यारेक रे फोर्स माने रुहती डाकी पार डाकी पारे बीएचएफ कंट्रोल रूम रे डाकी निश्चय इनक्वारी डाकी ना सस्पेंड हेले डाकी कर्तव्य करना जड़े डायरी धरिकी ठिया ब्लू डायरी धरिकी पुलिस से पाखे से गोड़ धरुची मत बचा बोली गोटे पुलिस भाई हाँ तुम यहाँ भाईचारा पुलिस को भाईचारा पाखु पाखु पानी मागुची हाथ भिड़ी तुम तो चाहिए ना रे पिले तो मालनी हाथ गोड़ छाड़ी दिया से जगह बंची थे से कौन गाई गोरु बलद षंढ तार कौन योग्यता ना पीसीआर बसिया से केते लोक पीसीआर बसैकी नहीं आगुरी से गोटे पुलिस से जाइए डेपुटेशन एठिकी से केते पुलिस को बसैकी नहीं पीसीआर पीसीआर टे स्थान देलानी तुम चोर मान मझे बसई नौ रेफिस्ट मान मझे बस नौ डकैत मान बस नौ तुम चाहिए गाड़ा हाथ भिड़िकी मझे बसैकी नहीं पार था से जिते बड़े जाके झूलारे नौचंदी गाई गोरु मल्ला बेले सेते पर्यंत बंची
ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲେ କାଉଁ କାଉଁ ହଉଥାଏ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟେନର ରେ ଗଲା ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାପରେ ସେ କେମିତି ମରିଗଲା ତେଣୁ କଣ୍ଟେନର ରେ କିଏ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଭିଡିଓ ଦେଖେନି କଣ୍ଟେନର ଯେହେତୁ ପଳଉଛି ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଣ୍ଟେନର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ତା ପଛରେ ବି ପୋଲିସ ଗାଡି ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାପରେ କେମିତି ମରିଗଲା ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ହିରୋ ଗରି ଦେଖେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲେ ଦାଦା ଆମେ ହାତକୁ ଆଇନକୁ ନେଇଯିବୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ତାଲିବାନ ଭଳିଆ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭଳିଆ ଯୋଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ତାର ଫଳଟା କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା କାରଣ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ ସେଟା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ହଂସ ଭଳିଆ ସର୍କସ ଉପରେ ଚଢୁଥିଲେ ଅଣାସରେ ଏଠି ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ କଣ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରି ପକେଇଲ ତାପରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାହିଁଛ ତମେ ତ ଦାଦା ଦେଖେଇ ମାର ହଁ ତମେ ଦାଦା ଦେଖେଇ ମାରିଲ ହିରୋ ଦେଖେଇ ମାରିଲ ଗାଡିରୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଓଡିଶା ଦେଖୁଛି ତମେ ମୁହଁଟାକୁ ସାର୍ଟରେ କାଇଁ ଘୋଡଉଛ ଅଧା ଘୋଡା ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ କାଇଁ ସେଦିନର ଯୋଉ ତାକତ ସେଦିନର ଯୋଉ ଜୋଶ ସେଦିନର ଯୋଉ ମରଦ ପଣିଆ କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ମରଦ ପଣିଆ ତେଣୁ ଲୋକ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ପରମୂର୍ତ୍ତ ହବ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତିନି ଏମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କଳାକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଶୁଣେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ପଛଦ ପଟରେ କିଏ ଅଛି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଲୁଗା ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଚାବି ନେଇଗଲା ତାକୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ନନ୍ଦୁ କିଏ ଏକ ସେ ରେଡ ସାର୍ଟ କହୁଛି ତୁ ନା ପଚାରୁଛୁ କଣ କଣ କରିଦେବୁ କି ତୁ ସେ ଦୁଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି କହୁଛି ମୁଁ ଚାବି ନେଇଗଲି ବାହାଦୁରୀ କାଢୁଛି ଇଏ ଚାବି ଦେଇଦେବାରୁ ସେ ମରିଗଲା କାହିଁକିନା ଯଦି ଚାବି ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ପଳେଇଥାନ୍ତା କାଲି ପୋଲିସ ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତା ସେ ତ ଏଇଟା କରୁଛ ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ 13 ଦିନ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ଏମିତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ତମେ କିଏ ଚାବି ନେବ ପୋଲିସ ଚାବି ନେଇପାରିବ ତାକୁ ନ ଧରିବନି ତା ଗାଡିର ଚାବି ନିଜେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଚାବି ନେଇଗଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଇଏଟା ହେଲା ସେଠି ଅପରାଧଟା ଘଟେଇବା ଲୋକଟା ଏଇ ଲୋକଟା ଯିଏ ବାହାଦୁରୀ କରି କହୁଛି କଣ ଜେନା ନା କଣ ତାର ନାଁ ଟାଇଟେଲ ତାକୁ ଡାକୁନି ତାକୁ କହୁନୁ ଭିଡିଓ ଯଦି କରିଛୁ ଦେଖଉନୁ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଲିପ୍ କିସ୍ ତାକୁ ଯଦି ମର୍ଡର ଭିଡିଓ ଅଛି ତ ଲିପ୍ କିସ୍ ର ଭିଡିଓ କଣ ବାଟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଧରନ୍ତୁ ସେ ନନ୍ଦୁ କିଏ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ନନ୍ଦୁ କିଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି କହୁଛି ଚାବି ନେଇଗଲା ତୋର ଅଧିକାର କୋଉଠି ଆସିଲା ତ ମୋ ଗାଡିର ଚାବି ତୁ ନବୁ ତୁ କିଏ ଆସି ମୋ ଗାଡି ଚାବି ନବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନବ ତୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ତୁ ଚାବି କାହିଁ ନବୁ ତୁ ନେଲୁ ବୋଲି ସେ ଦୌଡିଲା ବିକଳ ହେଇକିନି କୋଉଠିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଚକ୍ର ବୁଲେ ଗୋଡ ହାତ ଭିଡି ବାଡେଇଲେ ତମର ତାକତ ଥିଲା ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ ଛାଡିକି ବାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ଜୟ ପୋଲିସ ମହୋଦୟ ଡିଜି ମହୋଦୟ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଠିକ ସେଟା ନୁହଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖା ଯାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ କେମିତି ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଧରିବେ କେମିତି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସେଠି ନିଜେ ପୋଲିସ ସେଠି ମାନେ ମରୁଛି ସେଠି କଣ୍ଟେନରରେ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲନି ଶେଷ ଯାକେ ସେ ଗୋଟେ ଯବାନଟେ ସେ କିଛି କରିନି 14 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ସେ କଣ କିଛି କାମ କରିନି ତାକୁ ଏତେ ବେସମ୍ମାନ କାହିଁ କଲେ ଗୋଟେ ମଲା ଷଣ୍ଢ ମଲା କୁକୁର ମଲା କଣ୍ଟେନରରେ ନେଲା ବେଳେ ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡିରେ ତାକୁ ନଉଛ କାଲି ତମେ ମାନେ ସେମିତି କଣ୍ଟେନରରେ ନଯିବ ବୋଲି ମାନେ କଣ ଅଛି ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବିପଦରେ।